Tunaimilamikia katika jina la Bwana, kwa sababu kukudeba moya kubwa tunayo ya pourquoi bana m'identifie Jésus-Christ kwa Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maana yake Bwana Yesu alikuwa mwenye kufuchama dele début, dele commencement. Aske maandiko matakatifu inatuonesha wakati ya kuumba mbingu na dunia, esprit ya Mungu ilikuwa yenye kuikala juu ya nini? Ya mai. C'est-à-dire chini palikuwa giza, yulu palikuwa nini? Palikuwa kabisa nuru. Na kama tunaangalia maandiko matakatifu nasema, il a reçu le nom qui est au-dessus de toutes choses. C'est-à-dire Mungu alimuinua dele début. Mungu anatuma Musa ndani ya Misri, akamuonesha kwenda kuokoa taifa la Mungu. Mungu atubariki kabisa. Amen. Wakati anamtuma kule, anafika mu Egypte directeur. Maandiko matakatifu inatuonesha roi alifika mu niveau ya kujirepentir devant Moïse, akalombewa msamaha. Les enfants d'Israël wakatoka mfungwa mule barikuya. Wakati wanafika ndani ya jangwa, bakansa kuteseka. Ile mateso ilibaranda kwa tamaa ya kunywa, hakukuwa nini wanaweza kutumia, quelque soit kimvuri kia Mungu kilianza kuwafunika, ne barishinda kabisa kunywa ni mai ni kitu kani. Bakansa kujilamante. Ile kilio waransa kujilamante, uzuri na bintu vyote. Mungu akamuonesha Musa, ninashikia mashikio makelele ni nini? Yeye akamuonesha noni watoto ya Israeli beko na ria juu ya kiu. Mungu anamuonesha sema angalia kumbele. Kulikuwa nini? Kulikuwa mai. Ile mai baneita bumara, manake mai ya buchungu. Barifurahikiwa kupata kitu kizuri kinaweza kuwasaidia, me deda muku piege kitu kia buchungu. Or akukuwa okovu inaweza kutoka pale, ni teteke Mungu amuonesha sema uende kwa kati ile muchi ilikuwa kashe. Hapa kuitaya njina, haikukuwe na nini, ne ile njina ilikuwa ni Jésus Christ de Nazareth. Wakati bali mkata, paske maandiko matakatifu nasema wakati ya mwisho kutakuwa muntu moya atakuya juu ya kuokoa ulimwengu, atakatiwa, atakufwa juu alete bujima mubile bintu vya kufwa. Manake ndani ya mai mulikuwa kabisa bitu ya machafuko. Kristo alikuwa kuokoa kanisa, paske kishima inasymbolize comme église. Église ilikuwa kabisa yenye kuchanganyika na vitu visipostahili, mais il faut que Jésus Christ de Nazareth akatiwe, agwekewe ndani ya maji juu alete neno la uzima. Vitu vya uchungu kama tumelipokea abina na uzima ndani mwetu, kia kuleta bujima katikati ya shibote, tumejikuta kabisa ndani ya plateau yake le nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Ndani mwake muku bujima. Amen. Ndani ya neno muku butamu. Amen. Ndani ya neno amuna buchungu. Amen. Mwenye kuishi ndani ya buchungu ni ule eko na zambi. Paske kama neno ya butamu kingie pa zambi, inabadilishaka buchungu panakuwa butamu. Amen. C'est pour cette raison ile muchi ilikuwa symbolisé juu ya okovu ya batoto ba Israël. Premièrement pour les Israélites, kulikuwa okovu kunini? Ku Yesu Kristo alikuwa kashe. Amen. Tunaenda tunabeba maneno ya Ibrahimu. Ibrahimu Mungu anamuonesha unitoe. C'est-à-dire kama kukutoa huku mbele ya kwanza kujisakrifie, kukuonesha mapendo. Or mapendo ilionesha Mungu kumtoto yake. Yeye anasema Mungu wakati alipenda ulimwengu, tunaona mapendo. C'est-à-dire mapendo ya Ibrahimu ilikuwa mulimiti ya nafsi ya hii mwili tunavoala, paske ikuna buruma ya vitu vingine mu recommandation ile Mungu anaweza kabisa kuitulomba. Wakati alienda kabisa kusakrifie mtoto yake au pekee, batumishi wa Mungu anakuta wakati barianza. Kama tunaangalia question ya mtoto, paske c'est un homme qui alianza kufundisha watoto yake nini? Neno ya Mungu. Mungu atubariki kabisa. Amen. Paske ule muntu anaensenye biku difficile akuliza sema papa matoleo
yenye tutenda kutoa tukunaenda iko wapi? C'est-à-dire ni mtoto alikuwa bien enseigné, kama vitu vya kwenda kuofer inastahili hivi. Baba yake alimuonesha sema Mungu ye moya atejiletea. Quelle inspiration! Amen. Amen. Quelle inspiration! Donc ndani mwake mlikuwa kitu kimoja kilikuwa kashe, kilileta deja jibu ndani mwake kule ukunenda aina we Ibrahimu ndani mwako njo unaweza kunitolea vitu vya kunipendeza. Paske nilituma manabii, nilituma watu wa mimi, hakuna ule anesi kufariji roho yangu. Bote nilianza kutuma, balianza kunipa hasira ya kuua bantu bangu. Rien que Jésus-Christ de Nazareth. Tazama kule mwana kondoo wa Mungu. Anatoka tena mwana kondoo, simbole ya Bwana Yesu Kristo. C'est-à-dire okovu ya matoleo ya kweli aina ndani ya shetu tumesi kuitoa impendeze Mungu. Neni Bwana Yesu eko kashe wa kumpendeza kabisa Mungu. Eko na plaidoyer juu ya okovu yetu. Eko netulilia juu tumuidentifie. C'est pour cette raison Jean-Baptiste wakati anamuidentifie, anamuonesha voici. C'est-à-dire kama unatafuta kunionesha kintu, tazama shina ni moya. Amen. Shina ni moya. Amen. Amen. Parce que voici, c'est-à-dire ukunetonesha tuku mingi, unetonesha tutazame mwana kondoo anayeondosha. C'est-à-dire en d'autres termes, il y avait la prédication. Palikuwa mafundisho ya konesha bale beko kando kando yabo. Meme hata ni kuna mwele, ni kuna tengeneza ni njia. Ne mwenye biote, ye ule mine ni pai. Ye njo kabisa wakondosha zambi ya ulimwengu yote mshima. C'est-à-dire, kilikuwa kitu chenye kufuchikiwa kubantu bakubwa, kinafunuliwa ndani ya batoto kiloko. C'est pour cette raison, Jean-Baptiste alimuidentifie. Parce que kondolo tunaweza kuibamba kama iko natembea, iko kabisa na mikulu ile. Lakini Kristo, yeye iko kabisa na mbili, mais anakuwa identifié comme mu Egypte. Il faut babebe damu paka vile mtumishi wa Mungu alisema aina ya mbuji, aina ya ng'ombe, aina ya muntu. Mais Jésus-Christ, c'est-à-dire Musa ashikukuwa na kapasite na tala, quelque soit Mungu alimgeuza kuwa Mungu mbele ya Farao. Mais quelque chose kiko étonnant ni nani anaweza kabisa kukomboa. C'est-à-dire haikukue effort ya Musa, haikukue effort ya Haruni, haikukue effort ya nani, ilikuwa ni effort ya damu ya mwana kondoo. Ndio kabisa inapakuliwa ndani ya lento, inefase kabisa bifo ndani ya Israel na kuwapatia kabisa mshima. Donc Bwana Yesu kama anaapparaître ndani ya maisha yetu, tutakuwa bantu weko très excellent, tutakuwa bantu baneno ya mastajao. Na c'est pour cette raison, même aujourd'hui, hii tantu kunenda na yale sema kutakuwa badanganifu, besi, banini, batakuwa babrigand. Mais ule alikuwa kabisa les deux brigands kumsalaba ya Golgotha. Mais ule alimuidentifie, alipata okovu. Amen. Amen. Ule alimuidentifie, alipata okovu. C'est-à-dire okovu ya kitu kenye kufuchama inastahili kukue identification. Bila identification hakuna okovu. Il faut que Jean-Baptiste amuidentifie que c'est bien lui. Amen. Amen. Amuidentifia sema huyu njo mwenyewe. Même les deux brigands, il faut kukue identification. Meme Musa, il faut identifier muchi inaweza kutosha buchungu ndani ya mai. Aba kwa mutia sema kumuchi di n'importe quoi. Alors, c'est pour cette raison, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, il est Fils. Mubitu bya mingi okovu, neema, salama, mapendo, utukufu, neno la ushima ni yeye. Selon Jean 10 anasema kondolo berger anashikia kabisa mulio ya batoto na batoto banamuidentifie. Amen. Amen. Kusobelea muntu kumuidentifie, faut que kondolo identifie sauti ya baba. Ina ile sauti ce n'est que la parole de Dieu. Parole ya Mungu ya kweli. Mwenye kuwa mtoto wa Kristo anaidentifiaka sauti ya kweli, ni neno la kuleta okovu. Mungu atusaidie kabisa
na tunashimamia hapa, tunatafuta kupita kwa watumishi wa Mungu wako pa plateau juu ya hii maneno ikubariki pale wiko mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen.